A very good evening to all of you. Ekhon map hoise amar famous Mauryan Empire map. So yak empire buli kiyo koise apnalage map khon dekhile apnalage gom pai goise. Kingdomot ko to bahut janapadas to gutei janapadas bu yat humai ase. Janapadas na maha janapadas bu gutei humai ase plus extra. Etia ei jikhini dark color portion dekhise এই ডার্ক কালার পোর্শন খিনি আপোনালোকে ককচোন কোনে এইখিনি কনকুয়ার করিলে এই বেঙ্গলৰ পৰা লৈ পিনে এই পুৰা আফগানিস্তান ওচৰলৈকে এইখিনি কোনে কনকুয়ার কৰি বনালে এইখিনি ময়ন এম্পায়াৰটো পাৰ্ট আলেকজাণ্ডাৰ অশোকা আৰু Aryans নহয় Maurya কথা কৈছো Chandragupta Maurya এইখিনি পাৰ্ট Chandragupta Maurya এইখিনি এম্পায়াৰ খিনি ইমানখিনি লৈকে বনালে তাৰ পৰা তেওঁৰ পুতেক বিন্দুসাৰে এইখিনি কনকুয়াৰ কৰিলে এইখিনি বিন্দুসাৰে কৰা অকমান লাইট কালাৰ আছে এই পাৰ্টটো হে অশোকাই কনকুয়াৰ কৰিছে তাৰমানে অশোকাই বহুত কম পাৰ্ট কনকুয়াৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰাই মই গুটেই কথাটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰ পলিটিক্সটো কৈ দিও আপোনালোকক ইয়াত এনচিআৰটি লিখা নাই ইন এডভান্স বুকস আপোনালোকে পাব যে অশোকাই এটা বস্তু কৰিছিলে ধাম্মা বুলি নহয় জানো কৈছিলে যে আমি যুদ্ধ কৰিব নালাগে আমি ধাম্মা বিজয় কৰিব লাগে এটা ভাবক অশোকাৰ ওচৰত কনকুয়াৰ কৰিবলৈ আছে নো কি এইখিনি ফ্ৰেন্ডলি ষ্টেটস আছিল এইখিনি সো ইহঁতক কনকুয়াৰ কৰা নাই কেতিয়াও সো বাকি ইমান ডাঙৰ এম্পায়াৰ এটা ইয়াত কনসলিডেট হে কৰিব লাগে rather than conquer anything so যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যেতিয়াই ৰজাবিলাকে কনসলিডেট কৰিব লাগে কনসলিডেট যেতিয়াই কৰিব লাগে তেতিয়াই তেওঁলোকে ধাম্মা কথা কয় তেনেকে মুঘল এম্পায়াৰ এজন আছিল যাৰ কনকুৱেষ্টতকো বেছি কনসলিডেটও আছিল এইজনৰ নাম কব নেকি ফাৰ্স্ট হবই নোৱাৰে ফাৰ্স্ট জনে হদায় কনকুৱেষ্টৰ কথা কব Yes, আকবৰে কিয় ৰিলিজনৰ কথা কৈছে সুলে কুল দিনে ইলাহি কথা কৈছে আৰু সালতানাত টাইমত আপোনালোকে দেখিব আলাউদ্দিন খিলজি তেওঁ অলৰেডি এখন এম্পায়াৰ পাই গৈছে সেইখন কৰিবলৈ কনসলিডেট সেইকাৰণে তেওঁ অকমান ৰিলিজিয়াস কথা কব সো এই পলিটিক্সটো আপোনালোকে বুজিলে আপোনালোকে বুজি পাই যাব অশোকাই কিয় ধাম্মা কৰি ফুৰিছিলে because conquer কৰিবলৈ একোই নাই হয়নে সো কলিংগাখন যেটা অশোকাই লৈ ললে এতিয়া আৰু ধুনিয়াকে কনসলিডেট কৰিলে হৈ গল শাসনটো ৰুলটো যাতে সবে মানে এম্পায়াৰক যাতে সবে মানে সো এম্পায়াৰক নিজকে দেউতাক বুলি নিজকে চিনাকি দিলে তেওঁ যেন দেউতা হয় তেওঁ ফাদাৰ হয় ঠিক আছে আৰু সব সাবজেক্টস বিলাকে তেওঁ কথা মানিব লাগে কাৰণ কি কনসলিডেশনত সবতকে ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে ৰিবেলিয়ন বু কেনেকে ৰাখিব এতিয়া অলৰেডি উইন কনকুয়াৰ কৰা পাৰ্ট হৈছে তাত ৰিবেলিয়নটো ৰখাব লাগে ৰিবেলিয়ন কেনেকে ৰখাব আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকে যদি ইন্ডিয়া এম্পায়াৰ হলতেন ৰিবেলিয়ন কেনেকে ৰখালে হেতেন making allies মানে গুটেখিনটো আপোনালোকৰে হয় আপোনাৰে হয় গুটেখিনি satisfaction কৰি meeting people demand rebellion কৰিবলে প্ৰথমতে think কৰিব লাগিব rebel কৰিবলে এই thinkingতে যদি attack কৰি দিয়া হয় so you will never rebel if you think your king or your emperor is doing very good for you that you will never ask questions you will never rebel so he karone ei dhamma toe manu bilakor thinking ot attack korisile manu bilakok hanto kori disile je apnalage pura ভালকে ধম্ম পালন কৰি থাকিব লাগে ৰজাৰ কথা শুনিব লাগে
সৰুৱে ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে এইবিলাকেতো কৈছিলে ধম্মাত সো মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে তেতিয়া হলে কি হ'ব অথৰিটিটো মানিছে মানে সো অথৰিটি ঘৰতে মানুহে ৰিবেল নকৰে যদি ঘৰত মাক দেউতাকৰ কথা শুনে সেই মানুহটোৱে অভ্যস্ত হৈ গৈছে অথৰিটি মানি চলাৰ তো বাহিৰত যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিস কৰিব যাব বা ট্ৰেড কৰিব যাব তেতিয়া তেওঁ ৰজাৰ অথৰিটি মানিব কাৰণ কি তেওঁ সৰুৰে পৰা ৰিবেল কৰিবলৈ ট্ৰেইন হোৱা নাই সৰুৰে পৰা অথৰিটি মানিবলৈ ট্ৰেইন হৈছে yes পিপলৰ ইমোশনছ বোৰ আগতে কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব নহলে ৰিবেলিয়ন হ'ব সো অথৰিটি টু মাক দেউতাকৰ অথৰিটি নামানিলে হেতু ফাৰ্স্ট সাইন যে the person is going to rebel ঠিক আছে সো এইকাৰণে ধম্মাত কৈছে যে মাক দেউতাকৰ কথা মানিব লাগে ডাঙৰ কথা মানিব লাগে আৰু সাবলিমিনালি কৈছে যে ৰজাৰ কথা মানিব লাগে এম্পায়াৰৰ কথা মানিব লাগে আৰু এম্পায়াৰ কোন হয় এম্পায়াৰ দাদা গুণ্ডা নহয় তেওঁ দেউতা হয় তেওঁৰ ফাদাৰ হয় সো সেইটোৱে হৈছে গোটেই অশোকাৰ বিষয়ে পঢ়িম you have to understand this কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন নুখুধে ইন জিএস ঠিক আছে এটো হিষ্ট্ৰী অপচনেল হয়তো খুদিব যে একচুয়াল কি ৰিজন আছিলে অশোকাৰ ধম্মাৰ কথা কোৱাৰ আপোনালোকে নাজানিলে আপোনালোকক মই কি হ'ব ভালকে বুজোৱা নহব ন সো এইকাৰণে জানিব দিছো তো এইখিনি হৈ গল মৰিয়ান এম্পায়াৰ ইয়াত আমি ইয়াত চাও গান্ধাৰা আছে সেলিউচিড এম্পায়াৰ আছে দেখিছে আপোনালোকে সেলিউচিড এম্পায়াৰ সাইডতে আছে তক্ষশিলা শাহবাজগড়ি মানচেৰা এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব শাহবাজগড়ি ৰঙা য'ত আছে কলচি ইয়াত আমাৰ অশোকা ইনস্ক্ৰিপশনছ বোৰ আছে আচি গিৰিনগৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব সাসাৰাম আমৰালিপ্তি তামলুক তাৰপৰা মাইকটো অন হৈ আছে তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে চিনি পায় ব্ৰহ্মগিৰি মাস্কি ব্ৰহ্মগিৰি সুবৰ্ণগিৰি এইকেইটা আছে তো এখন হল আমাৰ মৰিয়ান এম্পায়াৰ সো এতিয়া আমি let's begin our discussion Chandragupta Maurya the Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya who seems to have belonged to some ordinary family para ahise boli bahute koy according to the Brahminical tradition he was born of Mura a Shudra woman in the court of Nandas Mura a Shudra woman born in the court of Nandas Northeast Con Maurya Empire under কেনেকে আসিলে আপোনালোকে আকৌবাৰ চাই দিওক আসিলে নে নাই আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব নৰ্থ ইষ্ট খন এখন নহয় জানো নৰ্থ ইষ্ট সো নৰ্থ ইষ্ট খন নাই হয়নে মৰিয়ান এম্পায়াৰ ঠিক আছে ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ তো Shudra born বুলিও কৈছে আমাৰ Maurya Chandragupta Maurya but an earlier Buddhist tradition speaks of the existence of a Kshatriya clan called Mauryas living in the region of Gorakhpur adjoining the Nepali Terai তো তাত Maurya বুলি বংশটা আছিল বুলি বুদ্ধিষ্ট সকলে ক'ব খোজে In all likelihood Chandragupta was a member of this clan He took advantage of the growing weakness and unpopularity of the Nandas. So, Nandas bilak hoyto ahankari hoy goisile aru weak hoy goisile aru he subidhatu pale amar Chandragupta Maurya. In the last days of their rule, with the help of Chanakya, who is known as Kautilya, he overthrew the Nandas and established the rule of the Maurya dynasty. So Kautilya বহুত খিনি অবদান আছে যেনেকে আলেকজান্ডাৰ যে আহিছে তেওঁৰ পিছফালে তেওঁৰ গুৰু কোন হয় জানেনে আপোনালোকে
Janeke Kautilya is to Chandragupta. Teneke Alexander Guru asile Aristotle. Hane Aristotle asile Alexander Guru. ঠিক আছে. Justin, a Greek writer, says that Chandragupta overran the whole of India with an army of 6 lakh. This may or may not be true, but Chandragupta liberated northwestern India from the thraldom of Seleucus. Seleucus Nicator asile amar kun Greek asile, who ruled over the area west of Indus. Indus khonor westot Greek rule asile tetia. In the war with the Greek viceroy, Seleucus Nicator asile Greek viceroy. Alexander rakhi thoi goisile teo. Chandragupta seems to have come out victorious. Eventually, peace was concluded between the two, and in return for 500 elephants, Seleucus gave him eastern Afghanistan, Baluchistan, and area west of Indus. So, etia area west of Indus ahi gol ama Maurya Hakono underot. Afghanistanu ahi gol Maurya Hakono underot, aru Baluchistanu ahi gol Maurya Hakono underot. Sobe jane ne area kitar location mapot idea ase na sobore? Chandragupta thus built a vast empire which included not only Bihar and good portions of Odisha and Bengal, but also western and northwestern India and Deccan asile, leaving Kerala, Tamil Nadu and parts of northeastern India. Kerala, Tamil Nadu aru parts of northeastern India teo dokhol kora nai aru. The Mauryas ruled over the whole of the subcontinent. In the northwest, they held sway over certain areas which were not included even in the British Empire. So British Empire nothoka jegao Maurya hokolor usor asile. Just to apnalokor anuman to hobole. Ekhinlege clear sobore? Chandragupta Maurya beginning kor pora hoisile? Duta theorem palu. Imperial organization, empire pora aise imperial organization to kenoko asile? Already andaz hoi ase. The Mauryas organized a very elaborate system of administration. Iman complex system of administration nohua ke iman dangor empire hobo nware. Etia jeneke administration is very complex, hierarchical, নহয় জানো? So hierarchical hobo lebo uporolar kotha manibo lebo tolor kitai. We know about it from the account of Megasthenes and the Arthashastra. Dutai source ase, Megasthenes or Arthashastra. Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus. Megasthenes kun asile ambassador. Kar courtot asile Chandragupta Maurya courtot aru kune pathaisile Seleucus e pathaisile. Megasthenes ekhon famous kitapor naam likhise. Ki kitapkhonor naam jane na apnaloke? Indica khon likhise Megasthenes e besibhag Indica bostu puai na etia. He lived in the Maurya capital of Pataliputra and wrote an account not only of the administration of the city of Pataliputra, but also of the Mauryan Empire as a whole. So, Seleucus jijon ambassador asile Megasthenes, teor gote account likhi thoi goise mane Pataliputra bikhoye. The account of Megasthenes does not survive in full, but quotations occur in the works of several subsequent Greek writers. These fragments have been collected and published in the form of a book, which throws valuable light on the administration, society, and economy of Maurya times. Administration, society, and economy bikhoye janibole Indica khon bahut important source hoy. Yar par ami janu jiman janu Maurya bikhoye. The account of Megasthenes can be supplemented by Arthashastra of Kautilya.
Although the Arthashastra was finally compiled a few centuries after Maurya rule, some of its books contain material that is genuine and gives authentic information about the Maurya administration and economy. On the basis of these two sources, we can draw a picture of the administrative system of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya কেনেকুৱা administration কৰিছিলে আমি দুটা sources পৰা গম পাওঁ. Chandragupta Maurya was evidently an autocrat. Autocrat মানে কি? তেওঁ concentrate কৰি ৰাখিছিলে all power in his hands. All power in his hands. So autocrat. If we believe in a statement of Arthashastra, the king had set a high ideal. He stated that in the happiness of his subjects lay his happiness, and in their troubles lay his troubles. So Raja hobo hole, in the happiness of his subjects lay his happiness, in their troubles lay his troubles. Jodi etu nohoy, tetia hole Raja Raja hoye nathakibo. Tetia Rajar enemies bilake পাই যাব চান্স যেনেকে নন্দাস বিলাকে বহুত বেছি অধৰ্মী কাম কৰিছিলে হেকাৰণে হুক নাইকিয়া হৈ গৈছিলে সাবজেক্টস বিলাকৰ তো সাবজেক্টস বিলাকৰ কাৰণে সদায় ভাবি থাকিব সদায় চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব কাম কৰি যাব লাগিব আৰু নহলে দিগদাৰ আছে ৰজা সো ৰজা হল বুলিয়ে তেওঁ যি মৰ্জি হেতু কৰিব নোৱাৰে অধৰ্মী হৈ যাব নোৱাৰে. But we do not know how far the king acted up to these norms. According to Megasthenes, the king was assisted by a council whose members were noted for their wisdom. At a council, Mantri Sabha asile. There is nothing to show that their advice was binding on the king. But from the councillors were chosen the high officers. A councillors bilakor pora high officers rakhisile. So ami gom palu যে যেটো Mauryan system of administration asile এই বস্তুটো সেন্ট্রালাইজ আসিলে নে নাছিলে সেন্ট্রালাইজ আসিলে নে নাছিলে yes সেন্ট্রালাইজ আসিলে মানে ৰজাই সোল পাওয়ারফুল আসিলে তেওঁৱে ডাইৰেক্ট কৈ পিনে গুটেই এম্পায়াৰখন চলাইছিলে. So এইবিলাক কথাত এটা ইম্পৰ্টেন্ট অটোক্ৰেটিক ৰুল yes ইয়াত কি হয় এনেকুৱা হলে মানে a personality of the king বহুত ম্যাটাৰ কৰে হেকাৰণে দেখিব যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তাৰপিছত বিন্দুসাৰ তাৰপিছত অশোক তাৰপিছত ডাউনফল কাৰণ কি যেতিয়া পাৱাৰটো কনসেন্ট্ৰেট কৰি ৰাখে এই পাৰ্সোনালিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় charismatic personality বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যেনেকৈ মুঘলৰ বাবৰ হুমায়ুন আকবৰ তাৰপিছত জাহাংগীৰ শাহজাহান ঔৰংজেব এটা লাইন অফ মানে গ্ৰেট কিংস পালে ঠিক আছে লাইন অফ গ্ৰেট কিংস পালে হেকাৰণে তেওঁলোকে ইমান দেৰি চলিব পাৰিলে যেনে কংগ্ৰেছৰ দেখিব জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী তাৰপিছত আপোনাৰ সোনিয়া গান্ধী তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধী উইক কিং সো হেকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ তেনেকে নাই সো যদিও ডেমক্ৰেসি আছে ইয়াত কাইন্ড অফ ডাইনেষ্টিয়ে চলি আছে আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ্স আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী নিচিনা ইট ওয়াজ ওয়েল এন্ড গুড ৰাজীৱ গান্ধী অকন উইকে আছিল ক'বলৈ গলে দেন সোনিয়া গান্ধী উইক হলো পিছতকে অকমান ষ্ট্ৰং হলগে মোস্ট পাৱাৰফুল লেডি ইন দা ওয়াৰ্ল্ড হলগে সময়ত গবনে সো সেম কথা এতিয়াও সেই ধৰণৰ ডাইনেষ্টি চলি আছে নাও এতিয়া প্ৰেজেন্ট আমি দেখিছো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ ভেৰি পাৱাৰফুল কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব ইটস ৰিয়েলি অবদিকদাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্ট্ৰালাইজ যি এডমিনিষ্ট্ৰেচন থাকে তাত কিংৰ ৰোলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ভাল কিং পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নহলে দেৰ অল পাৱাৰটো লবল নহলে সদায় অপজিশন থাকে The empire was divided into a number of provinces and each province was placed under a prince who was Kiran of the royal dynasty. So province bilakor ka under rakhisile province bilakor and prince bilakor province bilakor hakonot rakhisile prince hakonot under mane province bu rakhisile The provinces were divided into still smaller units
We know from the excavations that a large number of towns belonging to Maurya times and special attention had to be paid to their administration. Pataliputra, Kaushambi, Ujjain, Takshila, এইবিলাক আপোনালোকে already জানে এইবিলাকে important cities আছিলে The administration of Pataliputra, which was the capital of Mauryas, was carried on by 6 committees. A famous 6 committees hoy etu. So etu apnaloke note down koribo lagibo. Eti akoman kosto koribole ahi goise. Each committee consisted of 5 members. Etu likhi lole. Likhibole bahut kom ase. Ekita likhi lokor. Baki ekdam dhuniya hadhunake huni gole hoy gol. These committees were entrusted with sanitation. Sanitation karone eta committee asile. Care of foreigners. Foreigners or care lobole eta committee asile. 1, 2, 3. Registration of births and death. Regulation of weights and measures. And similar other functions. Sorry. A committees bilakot ebur disile maybe 1, 2, 3, 4, 5 এনেকে দিয়া নাই কাবাক দুটা তিনটা দিছিলে এনেকে এটা এটাও দিব পাৰে so function maybe ইয়াতকো বেছি হ'ব পাৰে but divided into 6 committees ঠিক আছে 6 committees মন ৰাখিলে হৈ গল আৰু কমিটি কামবু কি আছিল sanitation care of foreigners registration of birth and death regulation of weights and measures আৰু এনেকুৱা similar functions বিলাক Various types of weights belonging to the Maurya times have been found at several places in Bihar. Weights book poa goise. In addition to these officers, weights and measures. E doga palla, doga bu. Je apnalokok traders bilake keneke thogibo pare. Jodi ei je weight bilak thake no 1 kilo doga thake no enakwa. So ইয়াত যদি গড়বড় কৰি দিয়ে আপোনাক ঠগিব পাৰিবনে সো এটো ৰেগুলেট কৰে সো তেনেকে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰো এটা ডিপাৰ্টমেন্টে আছে তাৰ কাৰণে APSC বেলেকে পেপাৰ বেলেকে এটা বেলেকে এক্সামে পাতে জানে নে হেতু কি হয় আপোনাক কিছুমানে দিবও পাৰে হেতু legal metrology inspector post karne dekhibo je APSC formula tena ki petrol je apnar dipu bilakot je bhalke hetu korise na nai kora hisab tu khebur ei inspectors bilage goi pine inspect korege eta clear hol na bostu tu etu agore pora ada important বিষয় হয় নহলে সাবজেক্টস বিলাকৰ মানে সিটিজেন নকও সাবজেক্টস বিলাকৰ দিগদাৰ নহব জানো আপোনালোকৰ দিগদাৰ নহব জানো ঠিক আছে সো ক্লিয়াৰ হৈ গল কথাটো In addition to these the central government maintain about 2 dozen departments of the state about 24 ta departments asile so obviously department bhag koi lobo lagibo কাৰণ কি division of labor হবই লাগিব নহলে ইমান কমপ্লেক্স এটা এডমিনিষ্ট্ৰেচন কেনেকে চলাবো তেনেকে আপোনালোকৰ কামবোৰ APS ACS তাৰপা সুপাৰিনটেণ্ডেন্ট ট্যাক্সেস DTO এনেকে ভাগ হৈ গৈছে নহয় গুটেবিলাক এক্সাইজৰো আছে হয়নে because it is complex আৰু সবকে স্পেশাল attention দিব লাগে সেই কাৰণে এটো ডিভাইডেড হৈ গৈছে আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে কোনটোত যাব কোনটোত আপোনালোকৰ স্পেশাল ইন্টাৰেষ্ট আছে you can choose before which control social and economic activities at least in the areas which were near the capital the most striking feature of Chandragupta's administration is the maintenance of a huge army Eta huge army rakhisile Chandragupta Maurya. Aru yate koise areas which were near the capital. Near the capital othe enake elaborate administration dibo parisile. Jikita bahiror অঞ্চল হেকিটা definitely iman bhalke administer koribo pora nogoisile. He karone Dhamma ittadi anibo logia hoisile kothabilak. Jate manhu bilake hanto hoi thake.
উদ্দণ্ড হৈ নাযায় তো according to the account of Roman writer Pliny কোন আছিল এজন Roman writer আছিল very famous you must make a note of it যে Roman writer Pliny তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্তৰ বিষয়ে কি কৈছে যে 6 lakh foot soldiers ৰাখিছিলে তেওঁ 30,000 cavalry 9,000 elephants another source tells us that Maurya maintained 8,000 chariots ৰাখিছিলে so definitely এইখিনি ওপৰত প্ৰশ্ন তেনেকে হদিব নোৱাৰে আপোনালোকে জাস্ট নিজৰ অনুমানটো কৰিবলে যে কিমান নো আছিলে elephant যে আছিলে elephant was a special feature of Mauryan Magadhan rise নহয় জানো USP asile elephants kita. In addition to this, it seems that Mauryas also maintain a navy. So, it is important. Your eta statement, it is Mauryas did not maintain a navy. Enake di dibo. Aru eta uport ki dibo. Enake bata di dibo. Eta statement haibo Mauryas did not maintain a navy. So, yar apnalage paise Mauryas maintained a navy. Navy bili rakhile hoy gol. Mauryas maintain a navy. Not koile ne sobe. Yes, no. The administration of the armed forces, according to Megasthenes, was administration to ki asile? According to Megasthenes, we'll see. Carried on by a board of 30 officers, divided into 6 committees. A 6 committees or 30 officers asile. Each committee consisting of 5 members. It seems that the 6 wings of the armed forces, army, cavalry, elephants, chariots, navy, and transport were assigned to the cadre of a separate committee. So, separate cadre or committee assigned kori disile. The Mauryan military strength was almost 3 times that of the Nandas. Nandas bilang asile je Nanda dynasty tar 3 times asile Maurya strength too. This happened apparently on account of a much larger empire and far more resources. Resources apnalage paisa buliu kobo pare. Resources apnalage food ba iron egute lag resources hoy. How did Chandragupta Maurya manage to meet the expenses of such a huge army? Iman huge army expense to keneke sambhalisile. If we rely on a disaster of Kautilya, it would appear that the state controlled almost all the economic activities in the realm. So state ki korisile, state control korisile. Ki control korisile almost all the economic activities in the so state or economy upor বহুত কন্ট্ৰোল আছিলে হে তেতিয়া পলিটি যিসকল হেড আছিলে তেওঁলোকে ইকোনমিক কন্ট্ৰোল কৰিছিলে আজিকালি ইকোনমিক যিসকল হেড তেওঁলোকে পলিটি কন্ট্ৰোল কৰে আৰু তেওঁলোকে সোসাইটিও কন্ট্ৰোল কৰে আগতে পলিটি মানে ৰজা বিলাকে ইকোনমিক কন্ট্ৰোল কৰিছিলে ৰজা বিলাকে সোসাইটিও কন্ট্ৰোল কৰিছিলে এই কথাটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'ল আজিকালি মডাৰ্ন ডেট কি হয় ইকোনমিয়ে পলিটি আৰু সোসাইটি কন্ট্ৰোল কৰে আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মই কৈ দিও ইয়াতে এই যে হিউজ আৰ্মি এটা ৰাখিছে ইয়াত চাব দে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নৰ্থ ইষ্ট সাপোজ এক্সাম্পল নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ইনসাৰ্জেন্টস আছে তাত চাইনাই সাপোজ তেওঁলোকে অকমান আৰ্ম কৰিবলৈ পইচা দি দিলে চাইনা কিয় খৰচ কৰে এইবিলাক চাইনা বা পাকিস্তানে হক তেওঁলোকে কিয় খৰচ কৰে ইনসাৰ্জেন্টছত Any idea? Destabilize কৰিলে কি হ'ব ইকোনমি তো ডাউন হৈ যাব নেক্সট হে ইনসাৰ্জেন্টস বোৰ ৰাখিবলে প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্সেস আৰ্মি আৰু ৰাখিব লাগিব নহয় সো ইন্ডিয়া খৰচ ওপৰত খৰচ হৈ আছে প্ৰথমতে ইকোনমি তো ডাউন হ'ব তাৰপিছত আৰ্মি লগাই মেলি আৰু পইচা বেছি খৰচ হ'ব So 1 crore rupees যদি খৰচ কৰে ফান্ডিং অত এই ইনসাৰ্জেন্টস বিলাকত আকৌ তাৰ হলনি ইন্ডিয়া 100 crore খৰচ কৰিব লাগিব হয়নে সো বহুত ৰিসোর্সেস ইনে ওয়েস্ট গুচি যায়
So he teneke ইটো হিটো দেখে ইটো হিটোক মানে ডাউন কৰি থাকে নিজে ওপৰত যাব নোৱাৰিলে লোকক ডাউন কৰি দিব পাৰে হয়নে সো এইখিনি কথা আপোনালোকে পেপাৰ 3 জিএস পেপাৰ 3 কাৰণে আপোনালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ইয়াৰ পৰা হৈ গ'ল The state brought new land under cultivation with the help of cultivators and Shudra laborers. So new land cultivation under anisile tetia he basic resources ahibo state or hatole hane so new land bu okman tax bot komai disile or new land tetia he manu blake incentivize hobo the virgin land which was open to cultivation yielded handsome income to the state in the form of revenue collected from newly settled peasants it seems that taxes collected from the peasants varied from 1/4 to 1/6. So taxes to 1/4 to 1/6. 1/6 to dangor ne 1/4 to dangor. Kuntu besi hoy. 1/4 mane 25%, 1/6 mane kiman percent hobo? 1/4 to 25%, 1/6 to kiman percent hoy? 16%. Okay. So 16% loy নহলে 25% loy. Those who were provided with irrigation facilities di disile by the state had to pay for it. Hetu karone pay korbo lage hoisile. In addition to this, in times of emergency, peasants were compelled to raise more crops. Emergency homoyot কি হৈছে peasants were compelled to raise more crops so এনেকে উপৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছিলে যে বেছি crop এটা কৰক tolls which were levied on commodities brought to town for sale so town নলে আহোতে কি হৈছিলে toll লৈছিলে ইয়াত টাউনৰ হুমাউটি toll gate আছিলে toll লৈছিলে and they were collected at the gates Moreover, the state enjoyed a monopoly in mining, sale of liquor, manufacture of arms. Arms manufacture sobe koibo nware. Arms okol state he koibo paribo. Mining kune koibo paribo, state koibo paribo. Mining to belage koibo nware. This naturally brought money to the royal exchequer. Raj bharalale paisa definitely loisile blake. Chandragupta thus established a well-organized administrative system and gave it a sound financial base. A financial base to bhal hua karone aru expansion ko parile. Ite Ashoka 273 to 273 to 232 BC. Note koi lobo lagibo Ashoka date to 273 para 232 BC. Chandragupta Maurya was succeeded by Bindusar. Bindusar asile Ashokar deutak, whose reign is important for continued links with Greek princes. His son Ashoka is the greatest of Maurya rulers. Ashoka asile. According to Buddhist tradition, he was so cruel in his early life that he killed 99 brothers to get to the throne. So 99 brothers marise to get to the throne. Iblakaru traditional na Buddhist kwa kotharu. Since the statement is based on a legend, it may well be wrong. His biography prepared by Buddhist writers is so full of fiction that it cannot be taken seriously. Seriously labo nware. Imane fiction li bhorti. Ete Ashokan edicts. Ashokan edicts bu hoise ki Ashokai stone eneke likhi thoi goisile edicts bilak ar he edicts bu jot poa goise ami gom pao je ekhinit Ashoka influence asile we can reconstruct the history of Ashoka on the basis of his inscriptions he is the first Indian king to speak directly to the people through his inscriptions so kind of ancient man ki baat So ancient man ki baat kune korisile ama Ashokai korisile through inscription
aggregate of past events from the beginning of writing and recorded human history and extending as far as post-classical history. Would you like to hear more? Siri lagi gol ki jani. ঠিক আছে so এই কি আছে Ashokan inscriptions bur to kind of speak directly to the people through his inscriptions so ancient man ki baat na hoise they were engraved on rocks on polished stone pillars so stone pillars bu ken ko asile ekdom pura shining mounted by capitals in the caves eru asile তো তেনেকুৱা অশোকাই বনোৱা কেভ কিবা আছে নি মনত আছে নি আপোনালোকৰ কেভ অশোকাই কেভ খান্দিছিলে নহয় বৰাবৰ হিলছৰ কেভছ বিলাক আৰু অশোকাৰ টাইমত পলিশ কৰিব পৰা হৈ গল ষ্টোন পিলাৰ্স বিলাক they are found not only in Indian subcontinent but also in Kandahar Afghanistan এতিয়া আমি অকমান ফটো চালে আমাৰ বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব Edicts of Ashoka আমি সোৱা আগতে Ashokar edicts বোৰ কেনেকুৱা আছিল polish stone নো কেনেকুৱা আছিল হেতু আমি অকমান চাই লওঁ তাৰ কাৰণে আমি দূৰলৈ যাব লাগিব এইটো এটা Ashokan pillar দেখিছেনে এই পিলাৰটো আছে লৰিয়া নন্দনগড়ত এনেকুৱা এটা পিলাৰ আছে এই পিলাৰৰ ওপৰত এটো এক্সট্ৰাকে ফিট কৰা হৈছে দেই এই পিলাৰটো সিঙ্গল ষ্টোনৰ হয় ঠিক আছে তাপা এটো ক্যাপিটাল এটো কি বুলি কয় এটো ক্যাপিটাল বুলি ক'ব কি জানে এটো তাপা এটো এটা পাৰ্ট আৰু ওপৰত এটা পাৰ্ট তিনটা পাৰ্টত আছে এটো ওপৰৰ পৰা ফিট কৰা হৈছে সো এটো হৈছে এটো পলিশ ষ্টোনৰ হয় পলিশ কৰা আছে এটা আপুনি দেখি নাপাব ইয়াত এটো চালে আপুনি গম পায় এটো হৈছে বুল ক্যাপিটাল ৰামপুৰবাত এটো পোৱা গৈছে এতিয়া এটো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আছে বুল ক্যাপিটাল এইকেনছি কিমান ধুনিয়া কাম কৰিছে ইয়াৰ হিংটো হয়তো ভাঙি থাকিলে বুল ক্যাপিটাল ঠিক আছে পলিশ ষ্টোন বুলি কলে কি হয় এটো কি হয় ইয়াৰ পলিশটো দেখিছেনে বাৰু সবে কেনেকুৱা শাইন মাৰি আছে এটা লাইমষ্টোন ইত্যাদি দি ফিক্স কৰিব নহয় জানো লাইমষ্টোন গুৰি সিমেন্টটো যেনেকে বনাইছে এতিয়া তেনেকে লাইমষ্টোনটো আছিল তেতিয়া জানিছিল মানুহবিলাকে সো ইয়াৰ শাইনিংটো চাওক কেনেকুৱা ধুনিয়া ইমান বঢ়িয়া মিহি কাম কৰিছে মানে কিমান মজা এটো হৈছে লায়ন ক্যাপিটাল ন লায়ন ক্যাপিটালটো কোড পোৱা গৈছে জানে না আপোনালোকে Sarnath very good so you can see the beauty iman artistic excellence পাই গল ন আমাৰ painted gray ware আৰু chalcolithic age ৰ পৰা এই বিলাক দেখিছেনে inscriptions বোৰ লিখা আছে এনেকে inscriptions বোৰ লিখি থৈছে এটো হল pillar inscription পিলাৰ এনেকে অশোকাই লিখিছিলে আৰু কিমান মিহি পিলাৰটো দেখিছেনে পুৰা পলিশড এটো কোৰ কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি এই হাতীটো যে আছে যে এটো এটা ৰক ইনস্ক্ৰিপচন ইয়াত পোৱা যায় এটো ধলি এলিফেন্ট ফেমাস এই ৰকটো কাটি পিনে এলিফেন্ট বনাই দিছে কিমান এক্সপেন্ডিচাৰ কৰি বনাইছে এইবিলাক ধলিত আছে আপোনালোকৰ ৰক এডিক্স পিলাৰ এডিক্স ৰক এডিক্স বো মেজৰ ৰক এডিক্স আছে মাইনৰ ৰক এডিক্স আছে সো লেভেল অফ ক্ৰাফটসম্যান তো আপোনালোকে চাওক এটোত আপোনালোকে জানে লোমা ঋষি আৰু বৰাবৰ হিলছত আমি হেতানি কথা পাতিছিলো
7টা নে 4টা বেছিভাগত 4টাই পাইছো চোন ন 4টা কেভছ আছে বুলি পাইছো তো আৰু আছে নেকি পিকচাৰ এইকিটাই সো এতিয়া আমি যাম এই ইনস্ক্ৰিপশনছ বিলাক কোড কোড পাইছে তো বুল ক্যাপিটাল ৰামপুৰবা ইনস্ক্ৰিপশনছ আমি ম্যাপখন চাওঁগে এতিয়া আমি ওকে এই এডিক্টস বিলাক এই স্কোয়াৰটো হৈছে মেজৰ ৰক এডিক্ট ঠিক আছে স্কোয়াৰবোৰ হৈছে মেজৰ ৰক এডিক্টস আৰু ট্ৰায়াঙ্গলবোৰ হৈছে পিলাৰ এডিক্টস ঠিক আছে আৰু এই স্কোয়াৰ যেটো বগা হয় হেতু হৈছে মাইনৰ ৰক এডিক্ট আৰু এটো টেৰিটৰিয়েল লিমিটটো এটো এনেকে দেখাইছে পিলাৰ এডিক্ট বিলাক ট্ৰায়াঙ্গল কে আছে এতিয়া আমি এটো চাওঁ মেজৰ ৰক এডিক্ট কোড আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰতো আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি মেজৰ ৰক এডিক্টস তারপর রক এডিক্টস মেজর রক এডিক্টস আকৌ ধলি জগড়া ধলিত আছে জগড়াত আছে येरागुड्डी सन्नथी एतो सारनाथ হ'ব পাৰে सारनाथ এটো হয় না সোপাৰা আৰু গিৰনাৰ নাম কিটা জাস্ট শুনিলে হৈ গ'ল सारनाथ তো এডখত আছে सारनाथ এতিয়া আৰু পিলাৰ এডিক্স বোৰ কোট কোট আছে সব পিলাৰ এডিক্স বোৰ এটাটো তো ইয়াত আছে শাহবাজগড়ি তাৰ পিছত দিল্লী মিৰাটত আছে লুম্বিনী এতিয়া ৰুমিন্দে পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন বুলি কয় ৰুমিন্দে মানে লুম্বিনী ৰুমিন্দে ইনস্ক্ৰিপশন ৰামপুৰবাত কোনটো পোৱা গৈছিলে কোনটো ক্যাপিটাল পোৱা গৈছিলে ৰামপুৰবাত আমি অকমান আগত চাইছিলো বুল ক্যাপিটাল তাৰ পিছত ইয়া লৰিয়া নন্দনগড় আৰু লৰিয়া আৰাৰাজ কৌশম্বী এটো কি পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন কৌশম্বী তারপর মাইনৰ ৰক এডিক্টস একেলগে ইয়াত আছে কৰ্ণাটকাত মাইনৰ ৰক এডিক্টস একেলগে আপোনালোকে দেখিব সোপাৰ বুলা জেগাডোখৰ ফেমাস হয় সোপাৰ কোট আছে আপোনালোকে চাই লওক অমৰাৱতীত পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন আছে তো এতিয়া আপোনালোকে মেইন হেৰিটো কৰি লওক মেজৰ ৰক এডিক্টস কোট আছে এবাৰ লিখি লওকচোন মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি ধলি জগড়া येरागुड्डी सन्नथी सोपार আৰু গিৰনাৰ গুজৰাটতো মেজৰ ৰক এডিক্টস আছে এইকেইটা লিখি ললে আপোনালোকৰ মাইন্ডত ফিট হৈ যাব বস্তুকিটা মেজৰ ৰক এডিক্টস কিটা এটলিষ্ট আমি জানি থলে আমাৰ ভাল হ'ব এইবিলাকতো প্ৰশ্ন আহে ৰক এডিক্টস কোট আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি ধলি জগড়া येरागुड्डी सन्नथी सोपार আৰু গিৰনাৰ তো সাৰনাথত হয়তো এটো এটা আছে মাইনৰ ৰক এডিক্ট হতে থাকিব পাৰে মেজৰ ৰক এডিক্ট এটলিষ্ট আমি জানো বাকি কিটা নাজানিলেও কথা নাই আমি কও পাৰিম এইকিটা এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিম এটলিষ্ট টাইপ কৰি দিব এবাৰ মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ তো কাবুলত আছে এতিয়া কলসি ধলি এলিফেন্টটো দেখিছিল আপোনালোকে
জগড়া ধলিটো ক'ত আছে ওড়িশাত আছে ন কলিঙ্গা येरागुड्डी सन्नथी सोपार আৰু গিৰনাৰ মেজৰ ৰক এডিক্স কিটা ইয়াত আছে গোটেই ইন্ডিয়াতে আছে বুলি কলো ভুল নহব লিখি ললেনে সবে এবাৰ টাইপ কৰি দিছেনে কলসি মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ ধলি জগড়া येरागुड्डी सन्नथी सोपार गिरनार अमरावतीत কি আছে পিলাৰ এডিক্স আছে अमरावती সাউথত এই সাউথত পিলাৰ এডিক্ট এটাই দেখিব মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গল अमरावती मानसेरा शाहबाजगढ़ी कान्हार धौली जौगोड़ा येरागुड्डी सन्नाथी सारनाथी নহয় এটো सन्नाथी SANNATHI सारनाथটো এডোখৰত আছে सन्नाथी सारनाथी নহয় দেই सन्नाथी তো এই সাউথত अमरावती পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন এটা আছে अमरावती এটা গুড্ডিটো মনত ৰাখিলে এইবোৰ আপুনি দেখিলে মনত ৰৈ যাব এবাৰ লিখা পিছত আহি যাব মাইনৰ ৰক এডিক্স এগাল আছে পিলাৰ এডিক্ট এটাই আছে পিলাৰ এডিক্ট ইয়াত এটা আছে বাকিবোৰ সব এই দখতে পিলাৰ এডিক্টবোৰ আছে পিলাৰবোৰ এই দখৰে এৰিয়া নহয় জানো মেইন মেজৰ এৰিয়া এই দখতে হয় তো পিলাৰ এডিক্টস ইয়াতে সবতকৈ বেছি আছে মেজৰ যিদখৰ সেন্টাৰ ক্যাপিটালৰ ওচৰত এই ক্যাপিটালৰ ওচৰত সবতকৈ বেছি কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ আছে পিলাৰ এডিক্টস বিলাক ৰক এডিক্টসবোৰ লিখিবলৈ ইজি পিলাৰ এডিক্টস বিলাক পিলাৰবোৰ লৈ যাব লাগিব নহয় তো পিলাৰ এডিক্টস বিলাক ইয়াত আছে পিলাৰ এডিক্টস মেজৰ ৰক এডিক্টস পিলাৰ এডিক্ট আইডিয়াটো হলে হৈ গল অকমান তাপা মাইনৰ ৰক এডিক্টস ইয়াত এগাল আছে তো ইয়াত ইমান কিটা মাইনৰ ৰক এডিক্ট দিয়াৰ মতলবটো কি ইয়াত হয়তো আৰু অকমান ধাম্মাটো বেছিকে দিব বিচাৰিছিলে মানুহবিলাকক অকমান আৰু শান্ত কৰিবলৈ ইয়াত অকমান বিচাৰিছিলে কন্ট্ৰোলটো ইয়াত আনিব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে তো অনুমানটো আপোনালোকৰ হৈ গল অনুমানটোৱে ইনাফ So they are found not only in Indian subcontinent but Kandahar in Afghanistan. These inscriptions are in the form of 44 royal orders. Each royal order had several copies. The inscriptions were composed in Prakrit language and written in Brahmi script. আমি যে স্ক্ৰিপ্টটো দেখিলো এটো ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট আছিল আৰু ল্যাঙ্গুৱেজটো কি আছিল স্ক্ৰিপ্টটো ব্ৰাহ্মী আছিল ল্যাঙ্গুৱেজটো আছিল প্ৰাকৃত এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হতিব স্ক্ৰিপ্টটো ব্ৰাহ্মী আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ হৈছে প্ৰাকৃত throughout the greater part of the empire but in the northwestern part they appear in Kharosthi script Kharosthi script to ami gom pao ir Persian influence ase na Kharosthi script aru Kharosthi script to ki hoise left to right likhe ne right to left likhe right to left likhe right upper left kole Kharosthi script likhe kele karon ki yat Iranian influence ase he Iranian মানুহ বিলাকক প্ৰাকৃতত লিখিলে হ'ব নেকি নহব তেওঁলোকক Kharosthi script তে লিখি দিব লাগিব And in Kandahar, in Afghanistan, they were written in Aramaic, in Greek script and Greek language. Aramaic language or Greek language or likhisile. They were written even in Aramaic in Greek script. Script to Greek asile, language to Aramaic. A2 important, both important.
Aramaic in Greek script আৰু Greek language to লিখা আছিল তো খাৰস্তি এটা Aramaic এটা নোট ডাউন কৰিলে সবে important ekita important these inscriptions were generally placed on ancient highways so highways ot jeneke poster ajikal lagai no poster lagabol nidiye bar highway dot technically they throw light on the career of Ashoka his external and domestic policies and the extent of his empire to kiman dangor asle ebu sob koa goise এখিনি হগল এডিক্সৰ কথা আমি অকমান এডিক্স বিলাক চাই ললো the impact of Kalinga War so আমি গম পালো যে Kalinga to a only part যেটো Ashokai দখল কৰিছিলে the ideology of Buddhism guided Ashoka's state policy at home and abroad এটা Buddhism to ahar agote after his accession to the throne Ashoka fought only one major war called the Kalinga War. According to him, 1 lakh people were killed in this war. 1,50,000 were taken prisoners. The war brought to the Brahmana priests and Buddhist monks great suffering. Priests hokolor karne bor suffering hol, which caused Ashoka much grief and remorse. So he abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of cultural conquest. Physical occupation nokori, cultural conquest korise. In other words, Bheri Ghosha was replaced by Dhamma Ghosha. So Bheri Ghosha replaced korile kihedi Dhamma Ghosha di. Digbijay নহয় Dhamma Bijay. Heto ami অসমত পাইছো নহয় Digbijay কোৱাতকৈ Dhamma Bijay কোৱাটো ভাল we quote below the words of Ashoka from his 13th major rock edict ekhini 13 major rock edict likha ase so Bheri Ghosha to important hoy ahi jaw pare what is Bheri Ghosha conquest by force enake thakibo pare option so important for you Odan koilele yes etia 13th major rock edict opera etu likha ase when he had been consecrated 8 years the beloved of the gods the Piyadasi Ashokar naam to no Ashokar naam to nije Ashoka boli koa nasile teo koisile Devanam Piyadasi ba Piyadasi So Piyadasi mane ki is Devanam Piyadasi mane beloved of the gods. Nijake beloved of the gods boli সম্বোধন কৰিছিলে inscriptions bilakot. So beloved of the gods the king Piyadasi. He Piyadasi jane Ashoka hoy. Aru enuka ta ahiseu 2020 t ahise no enuka ta Ashoka inscription apa ne paise ne ba apnaloke Who is the king who said this bili aise inscription ta quote kori dise ekone paise Kalinga 150,000 people were deported 100,000 were killed 100,000 and 1 lakh and many times that number perished 100,000 bili ene koi dise aru conventionally koy je hazar manu morise bili 100,000 মানুহ Afterwards, now that Kalinga was annexed, the beloved of the gods were very earnestly practiced Dhamma, desired Dhamma, and taught Dhamma. Eat Dhamma, sleep Dhamma, talk Dhamma, enuka hoy goise aru. On conquering Kalinga, the beloved of the gods felt remorse. Pura remorse feel korise. For when an independent country is conquered, the slaughter, death, and deportation of the people is extremely grievous to the beloved of the gods. Mane election goal eta corona ahi golo kotha to hetu. And weighs heavily on his mind. What is even more deplorable to the beloved of the gods is that those who dwell there, whether Brahmanas, Shramanas, or those of other sects,
এই শ্ৰমণাস কোন হয় ব্ৰাহ্মণাস বো আমি গম পাওঁ শ্ৰমণাস বিলাক এই যে যিবিলাকে একদম নিজকে এসেটিক কৰি পিনে জীৱন যাপন হাৰ্ড জীৱন যাপন কৰে যে তেওঁলোক হৈছে শ্ৰমণাস ব্ৰাহ্মণ শ্ৰমণ বুলি কয় যে এটো হেয়াৰ শ্ৰমণ or householders brahman hok shaman hok ba householders hok who show obedience to their teachers and behave well and devotedly towards their friends acquaintances colleagues relatives slaves and servants all suffer violence murder and separation from their loved ones bohu sobore digdar hoy gol na war to fight kara karone today if 100 or 1,000 part of those people who were killed or died were deported when Kalinga was annexed, were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the beloved of the gods. The beloved of the gods considers victory by Dhamma to be the foremost victory. Etia, victory by Dharma to he asol victory bili, teo koise. Dik bijoy nohoy, Dhamma bijoy. Ashoka মানে মানুহ বিলাকক আগৰ পৰাই পলিটিক্যাল ক্লাছতে ফুলস বনাই আহি আছে মানে কথাটো হেতৱে মানে অন্য একো কথা নাই Ashoka now made an ideological appeal towards the tribal peoples and the frontier kingdoms ideological appeal ta korile to the tribal people and frontier kingdoms bilake sobotke digdar একাৰণে আপোনালোকে এটা সিলেবাসত এটা দেখিছে বৰ্ডাৰ ইস্যুস তেতিয়াও আছিল আজি পৰা 2300 বছৰ আগত আৰু এতিয়াও আছে আৰু হদায় থাকিব বৰ্ডাৰ ষ্টেটস বিলাক বহুত দিগদাৰ গুটেই ড্ৰাগছ নাৰ্কটিক ট্ৰাফিকিং সব বৰ্ডাৰ ষ্টেটসতে হয় আৰু ৰিবেলিয়াসও বৰ্ডাৰ ষ্টেটসে হয় যেনেকৈ আমাৰ নাগাল্যান্ড হক মণিপুৰ হক হয়নে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হক গুটে border states bilake digdar kori thake to obey their king as their father and to repose confidence in him so father nisnake manibo koise rojak the officials appointed by Ashoka were instructed to propagate this idea among all sections of his subjects The tribal peoples were similarly asked to follow the principles of Dhamma. Tribal people bila ki hoy? Teoloke free hoy na? Teolok eta keneke koribo? Eta caste of a society to soboke koise apni amuktu kam koribo, apni tamuktu kam koribo, apni nobohibo. Ebu kotha to caste society kotha khor pai monai ase. Karon ki teoloke village ot thake. Village ot thakile niyam niti monai thikibo pare. Tribals bilak ji jungle ot thake, teoloke azadi se thake. তেওঁলোকক এটা কেনেকে বক কৰিব তো ধাম্মা কথা কৈছে ধাম্মা ফলো কৰক আপোনালোকে ট্ৰাইবেল পিপল বিলাকে Ashoka no longer treated foreign dominions as legitimate areas for military conquest he tried to conquer them ideologically so propaganda কৰি পিনে conquer কৰিব বিচাৰিছে he took steps for the welfare of men and animals in foreign lands which was a new thing considering the condition of those days. So ki koise foreign oleo emissaries pothaise. He sent ambassadors of peace to Greek kingdoms in western India. Western Asia and Greece. Greek kingdoms oleo ambassadors pothaise. Jeneke Megasthenes ahise teo kingdom ole empire all this can be said on the basis of Ashoka's inscriptions ekute ami koisu Ashoka inscriptions of bhitti if we rely on Buddhist tradition it would appear that he sent missionaries for propagation of Buddhism to Sri Lanka and Central Asia aru Buddhist traditional mote Sri Lanka aru Central Asia le missionaries u pothaisile as an enlightened ruler Ashoka tried to enlarge his area of political influence through propaganda. So propaganda teo korisile through all these. Nijor bikhoye janaisile manhu bilakok. It would be wrong to think that Kalinga War made Ashoka an extreme pacifist.
So extreme pacifist banai dile hetu nohoy. He did not pursue the policy of peace for the sake of peace under all conditions. On the other hand, he adopted a practical policy of consolidating his empire. Eitwe kotha hoy. So teo ki korise? Teo ketiaba dhamma namanar karone manhok hasti di pine ekdom mane mariu pelaise. He has killed for dhamma also. He can criticize kore dhamma policy to teneke. যে ধাম্মা নামানিলে একদম পুরা মারপিট নিজে কই মানা কৰিছে আপুনি মারপিট নকৰা মানে কি ধাম্মা নকৰা কাৰণে তেওঁ আকৌ মারপিট কৰিছে এটা আইৰনি হৈ গ'ল কথাটো on the other hand at a practical eta practical policy হয় এটো এটা practical policy of consolidating his empire he retained Kalinga to ঘুৰাই দিয়া নাই retain কৰি ৰাখিছে Kalinga after its conquest and incorporated into his empire এনেকুৱা যদি হসাকে হলটেন যে একদম দুখ লাগিলে তেতে হলে আপোনালোকে যাও কৰো ভুল হৈ গল এনেকে কোৱা নাই and incorporate কৰি ললে তাৰ পিছত কৈছে ধাম্মা there is also nothing to show that he disbanded the huge army to ৰাখি থৈ দিছে maintained from the time of Chandragupta army to গুছাই দিয়া নাই Although he repeatedly asked the people to follow the policy of Dhamma, he threatened them if they violated the established rules of social order and righteousness. So, manubilakok koise Dhamma to kori thakok, kintu Dhamma nokorile ako ulta marpit hobo telko. Aru ase yar criticism je Ashoka kitchenot regular eta peacock mara hoisile for his food. And all sorts of animals were killed for food but ekhini manhok jonwa hoa nasile ekhini kotha bahirat dhamma kotha koa hoisile so ekhini kotha karone criticize kora hoy but you should not be overly critical in your answers you must be a balanced answer likhibo lagibo I am talking like an academic sonhina kotha koisu for you to unearth the truth but ami as officers we have to be very diplomatic in our answers ঠিক আছে এটো নোট কৰিলে কথাটো within the empire he appointed a class of officers known as the rajukas very important rajukas who were vested with the authority of not only rewarding people but also punishing them whenever necessary so punishment dibole or reward koribole manu officer ejon rakhisile reward and punishment rajukas no down koile sobe so punishment to gusai dia nasile rajukas ok rakhisile punish koribole the policy of Ashoka to consolidate the empire through Dhamma bore fruit etu ramane bhal hol policy tu all dile the Kanha inscription speaks of the success of his policy with the hunters and fishermen who gave up killing animals and possibly took a settled agricultural life etu kotha ti kiba gom paise ne settled agricultural life hole he paisa to pabo etia hunter gatherer hole to himan paisa dibo nware teoloke আৰু তেওঁলোকে বস্তু মাৰি যদি জীৱ-জন্তু তেওঁলোকে পঠাইও এবোটো ভাল হৈ নাথাকে ফ্ৰেশ হৈ নাথাকে তো হে কাৰণে হান্টাৰ্স গেটাৰ্স বিলাকক কৈছে যে আপোনালোকে এবোৰ এৰি দিয়ক জীৱ হত্যা মহাপাপ হয় তো মহাপাপ নকৰিব সেটেল এগ্ৰিকালচাৰ লাইফ কৰিব সো পলিসি টু সাকসেস হৈ গল সো আমি জাস্ট ক্রিটিক্যালি চাইছো পলিসি টু এইখিনি লাগে সব ক্লিয়াৰ হৈ গল না Ashoka's policy of Dhamma কি কৈছিলে আৰু he was successful yes he was successful because hunters or fishermen এৰি দিছিলে fishing এৰি দিছিলে hunting এৰি দিছিলে কোট এৰি দিছিলে কানহাৰত এৰি দিছিলে yes এতিয়া internal policy and Buddhism Ashoka was converted to Buddhism as a result of Kalinga War কিছুমানে কয় বুদ্ধিজমত কনভার্ট হৈছে বুলি কিন্তু তার একদম এভিডেন্স নাই কিন্তু বুদ্ধিজমত কনভার্ট হৈছে বুলি but you can safely write they converted to Buddhism according to tradition he became a monk
made huge gifts to the Buddhists and undertook pilgrimages to the Buddhist shrines. Buddhist shrines bilakole pilgrimage korisile. The fact of his visiting Buddhist shrines is also suggested by the Dhamma yatras mentioned in his inscriptions. So Dharma yatra bu ki hoy pilgrimage. Buddhar jibu jaga asile hebilakot furisile. According to the tradition of the Buddhist Council, the Buddhist Council was held under the chairmanship of Ashoka's brother, and missionaries were sent not only to South India but also to Sri Lanka, Burma, and other countries to convert the people. So manubila convert koribole missionaries pothaisile Sri Lanka, Burma, etio Sri Lanka, Burma Buddhism to prosolito hoi ase. Eto hoise Ruminde pillar inscription. Ruminde mane ki hoy? Ruminde kuntu jaga hoy? Ruminde pillar inscription. Lumbini. Aru etu ki hot ase? Brahmi script. Language to ki hoy? Prakrit. So etu Hindi likhise apne pohi sabo pare. When King Devanama Priyadarshi had been anointed 20 years, he came himself and worshipped this spot because the Buddha Sakyamuni was born here. So Lumbinit goipne, Lumbinit goise mana Ashoka nije. He both caused to be made a stone-bearing wall and caused a stone pillar to be set up. So tat goipne pillar inscription ta korise. In order to show that the Blessed One was born here, the village of Lumbini was exempted from Bali tribute. Our bhaga, the royal share of the produce, was reduced to 1/8. Bali to ki asle voluntary asle na Bali to. Our bhag to asle je bhag aru royal share, rojar bhag 1/8. 1/8 hole reduce kora hol. Otherwise kiman thake rojar bhag to? Can you tell me? 1/4 নহলে 1/6 থাকে নহয় জানো এটা 1/8 কৰি দিছে because Lumbini to famous place হয় কাৰণে হয়নে one concession tax concession di diser. Brahmi inscriptions of the 2nd and 1st centuries BC have been found in Sri Lanka. Sri Lanka Brahmi inscriptions পোৱা গৈছে হেকাৰণে আমি গম পাওঁ যে কিবা এটা activity হৈছিলে Buddhist related বা Ashoka কিবা এটা activity হয়তো কৰিছিলে. Ashoka set a very high ideal for himself, and this was the ideal of the paternal kingship. Paternal kingship. গম পাইছেনে কি হয় paternal kingship মানে কি কি বুলি ভাবিছে এটা paternal kingship কি হয় ideal to কি আছিল paternal kingship father king is the father no paternal kingship. He repeatedly asked his officials to tell the subjects that the king looked upon them as his children. As the agents of the king, the officials were also so nijor lora swali buli kobo koise asked to take care of the people. Ashoka appointed Dhamma Mahamatras by Dharma Mahamatras for propagating Dharma among various social groups, including women. So Dhamma Mahamatras by Dhamma Mahamatras. Eto important hoy. Eto apnalage eneo gom pale aru dharma likha ase jetia ki kam koribo gome pale. Likhilao pare. Social groups including he appointed Rajukas for administration of justice in his empire. Eto to likhilole Rajukazor ki kam asile. So Dhamma Mahamatras to nuhu de kan ki sobe jani ar Rajukas to hudibo Rajukas to asile judges punishment disile reward disile Rajukas. So this is important for you. So administration of justice was very important, no? He disapproved of rituals, especially those observed by women. Women etia bhe rituals etia follow kobo lage no.
Saraswati Puja ahile women he pinibo lagibo traditional dress na. So tenka rituals bu women e palon koribo lagibo. Lora bilage to jeans pinle hoy jabo. He forbade killing of certain birds and animals and completely prohibited the slaughter of animals in the capital. So ki korise completely prohibit kori dise slaughter of animals. Kintu nije ago ghorat pikok khai ase. Heto kotha. He interdicted gay social functions in which people indulged in revelries. So jot mane manu bilake bor furti surti korisile ekdom mot pani khaisile henokwa bilak functions bilak mana korise koribole je iman party sarty koi na thakibo apnaloke. But Ashoka's Dhamma was not a narrow Dhamma. It cannot be regarded as a sectarian faith. Its broad objective was to preserve the social order. Social order to preserve korile he ki hobo? Society to preserve korile he, economy to preserve hobo, aru tar pisot goi pine polity to preserve hobo. Ultimately kotha to hetu. So social order to preserve koribo lagibo. Nohole Raja kinghood to preserve nohoboge goi pine. It ordained that people should obey their parents, pay respect to Brahmanas and Buddhist monks, and show mercy to slaves and servants. Ekhini kotha koise Dhamma. Parents obey koribo lage, Brahmanas or Buddhist monks respect koribo lage, aru slaves or servants merciful hobo lage, besi atyachari hobo na lage. These instructions can be found in both the Buddhist and Brahmanical faiths. Ekita to duita religion ate pua jay, enko nohoy je Buddhist hoy. Ashoka taught people to live and let live, jio or jine do. He emphasized compassion towards animals, soku compassion dekhabo koise, and proper behavior towards relatives. So enukwa proshno ahi jabo pare, what is the relevance of Ashoka's Dhamma in present times? So you might be expected to write an answer on this. Tetia apnalage ei kotha khini live and let live ekhini jodi horuke likhila keteba help hobo pare. Tabe animals oku hei kobo koise, animals oku compassion dekhabo koise, relatives logot byabhar koribo mana koise, bhal byabhar koribo lagibo relatives logot. His relatives bhal byabhar koribo lagibo, kon relatives hoy no, to tenko kotha to hoy. So his teachings were meant to strengthen the institution of family to strengthen koribo lagibo our existing social classes. Ajibo social classes se hebur palon koribo lagibo. He held that if the people behaved well, they would attain heaven. So jodi people behave well kore, bhal behave kore, tete heaven pabo. He never said that they would attain nirvana. Nirvana probably kwa nai, heaven probably koise, which was the goal of Buddhist teachings. Ashoka's teachings were thus intended to maintain the existing social order on the basis of tolerance. Hojja guntu lagibo boli koise. So tolerance to another word, maintain social order on the basis of tolerance. Ebla apnala main so karone loi thakok words bilak. Ar ethics of karno hotu important hobo pare, essay karno hobo pare. Essay Ashoka dile bhal lagibo dekhibole. Peace or essay jodi ahe ahi thake. He does not seem to have preached any sectarian faith. So enko eku sector faith tenloke mane amar Ashokai kono kora nai. Ekinle all clear? Yes. Can we move ahead? Okay. Thank you so much. It is Ashoka's place in history. Ashoka's place in history. Etu to agote direct question ahichile. Our optional sokolor karone. It is said that the pacific policy of Ashoka ruined the Maurya Empire. Kshatriya dharma hoise onobote conquest kori jua. Onobote conquest kori thakato Kshatriya dharma hoise. So hetu nokorira karone dhongko hoi gol Mauryan Empire. But it is not true. On the contrary, Ashoka has a number of achievements to his credit.
He was certainly the greatest missionary ruler in the history of the ancient world. Greatest missionary ruler বুলি কৈছে in the history of the ancient world. He worked with great zeal and devotion to his mission and achieved a lot both home and abroad. Ashoka brought about political unification of the country. Political unification korile Ashokai. He bound it further by one dharma, one language, and practically one script. So Ashoka eto bahut dangor eta role hoy. Ashoka gute is Indian feeling to anibole help korile. Gute eto political unification korile aru political unification par hoye asile. But eta polity under ta anile na eta rule under anile gute dangor ru India khonok. Tapa one dharma, one language, and practically one script. Etiao manublake try kore eto koribole one dharma, one language, one script koribole. Called Brahmi, which was used in most of his inscriptions. In unifying the country, he respected such scripts as Brahmi, Kharosthi, Aramaic, aru Greek. So gute kita respect to korisile anhate. Evidently, he also accommodated such languages as Greek, Prakrit, and Sanskrit. Greek, Prakrit, or Sanskrit accommodate korisile, and various religious sects. Ashoka followed a tolerant religious policy. He did not try to foist his Buddhist faith on his subjects. Nijor faith to subjects bilakor upor japi dia nasile. On the other hand, he made gifts to non-Buddhist and even to anti-Buddhist sects. Anti-Buddhist bilakoku teo gift disile. So sobor logote mili solisila mili bine solatu teo kotha asile aru because he was a politician, no, ultimately. So he needed the support of all the people, no. He did not want anybody to rebel against him. Ekane soboke sobolote mili fuisile aru manta besi nijor mane heri kora nasile. So that you will see even in so-called Muslim rule, Akbaror khetrotu ultimately politicians will use religion always. You will see that. But they will also be sobolote miliu thakibo. So hetu kotha politicians bilake hoday koriboi every time, every ancient history pa etia lage. You know, mass scale conversion koribole keteo chesta nakobo okomar konto chesta koriboi. But then again sobolote miliu thakibo. Aru conversion kele koribo because of political reasons mane. Political reasons je sobote eta dharma hobo lage, eta language kobo lage. Tetia ki hoy heri kobole easy hoy mane. Unite koi rakhibole manhubilakok easy hoy. So you can understand today's politics has not changed much from the agor time otko. So etia eneke manhubilakok Mughal ahi jao boli bhoy khabo. Even in Mughal times, Hinduism didn't extinguish. Hinduism flourished. Na? So always ata heri thakiboi mane. Balance to thakiboi, definitely thakibo. Ashoka was fired with zeal for missionary activities. He deputed officials in the far-flung parts of the empire. This helped the cause of administration and also promoted cultural contacts between the developed Gangetic and backward distant provinces. The material culture typical of the heart of the empire spread to Kalinga and the lower Deccan and North Bengal. So cultural contacts developed between Gangetic Basin or distant provinces. Aru material culture jitu mane hoisile is production and cities and towns. Heart of the empire spread to Kalinga. Kalinga khon otherwise gaon asile. Tapa Deccan olo spread hole or northern Bengal olo spread hole. A material culture too. So hetu kotha hoi gol etu. Eta apnara dekhibo je eneke prothomote missionary activities bilak manu bilak kore. Deneke missionary activities bilak hoisile Africa.
right? Africa jeta hoisile, they came with the Bible to the land. Africans hokolor land khini asile aru they came with the Bible. Ar Africans hokolok Bible to dile ar land to teoloke loi lole. So এটা বিখ্যাত এটা saying আছে আপোনালোকে চাব এছে কাৰণ আপোনালোকে নোটো কৰি ৰাখিব সো তেনেকে অশোকাৰ যিবিলা এক্টিভিটিজ আছিলে তেওঁ তেনেকে মিশনাৰী এক্টিভিটি কৰি পিনে he wanted to know যে other areas can they be conquered or not. So intelligence গোটাই আছিল বুলি you can say. তেওঁ মিশনাৰীজ পঠাইছে and তেওঁ নিজে আক্ৰমণ কৰাৰ আগতে he is trying to have some intelligence about that. So হেতু সব rulers বিলাকে আপোনালোকে কৰা দেখিবই. So one is a better, what better can be rather etu ki boli koy religion or missionaries pothat ko ki bhalo hobo pare. Above all, Ashoka is important in history for his policy of peace, non-aggression and cultural conquest. He had no model in early Indian history for pursuing such a policy. Enuka policy kuno agote kora nasile. It was a new policy for India. Nor did such an example exist in any country except Egypt, where Akhenaton had pursued a Pacific policy in the 14th century BC. Bapre. 14th century BC, amar dat ki later Vedic ne early Vedic soli asile baru. 14th century BC. What do you say? Early Vedic, later Vedic ki soli asile? Early Vedic, obviously 1500 or 1000 lage early Vedic nasile jano. Early Vedic soli asile tetiai Akhenatone Pacific policy Egyptot korisile. But it is obvious that Ashoka was not aware of this Egyptian predecessor, although Kautilya advised the king to be always intent on physical conquest. Kautilya Arthashastra koise je rojai hodai physical conquest tot chinta koi thakibo lage. Ashoka followed the reverse policy, ekdom reverse policy Ashoka lole. Bahut important. Etu kotha tu note kori lobo. He asked his successors to give up the policy of conquest and aggression, which had been followed by the Magadhan princes till the Kalinga War. He counseled them to adopt a policy of peace, which was badly needed after a period of aggressive wars lasting for 2 centuries. Ashoka consistently stuck to this policy, although he professed sufficient resources and certainly maintained a huge army. He did not wage any further war after the conquest of Kalinga. In this sense, Ashoka was certainly far ahead of his day and generation. Looking at one side of the picture, the conquest koribole apnalage sauk jagai kot ase conquest koribole. However, Ashoka's policy did not make any lasting impression upon his viceroys. Viceroys etu kotha namanile. Vassals who declared themselves independent. So ultimately rebellion to bosaba bicharisile. Last tot teoloke independence ghokona kori dile viceroys bilake in their respective areas after the retirement of the king in 232 BC. Similarly, the policy could not convert his neighbors who swooped on the northwestern frontier of his empire within 25 years of Ashoka's exit from power. So 25 years of pisote northwest frontier par attack akho ahi gol. So hetu kotha hol ge amar Ashokar jitu Pacific policy hetu ulta backfire koril Ashokar upor. So far so good. Ekhini clear hol na sobore? Yes or no? Ekhini asile politics o kotha. Eti ami significance of Mauryan rule. Maurya ruler significance to some. State control. The Brahminical law books again and again stress that the king should be guided by the laws laid down in the Dhamma Shastras. Dhamma Shastras are jikita laws ase hekita manibole koise. And by customs prevalent in the country. Kautilya advises the king to promulgate Dharma
when the social order based on the varnas and ashramas stages in life perishes. So, jot adharma hoise mane ki, ei je varna system mana nai, ashrams bo mana nai, tetia kinge dhamma to impose korbo lage boli kotile koise. The king is called by him dharma pravartaka. Dharma pravartan koribo, dharma to propagate koribo, promoter of social order. So dharma to both complex word hoy dhamma concept to. Dhamma to ki nijor kam nije koratoke dharma. So koine karma dharma boli koy. So nijor karma to kori jabo lage hetue dharma hoy. So enokwa dhৰণৰ simplistic definition amar sot ase about dharma. The royal orders were superior to the orders to other orders. Jibur royal orders asile were superior to other orders was asserted by Ashoka in his inscriptions. So inscriptions bilakot koise je jibur royal orders ase heblake sobki important. Baki tribal jodi order diye kiba ta je raja against the fight korok he order to iman important nahobo mane enukwa kotha ta koise. Ashoka promulgated dharma and appointed officials to inculcate and enforce its essentials throughout the country. Officials appoint korisile. Dhamma promulgate koribole. He officials bilakor naam ki hoy kobo niki? Jiblak manhe jiblak officers dharma prasar korisile. Teolokor naam ki asile? Dhamma Mahamatras. Dhamma Mahamatras boli kolo hobo. Dharma Mahamatras boli kolo hobo. Prakritat R to silent thake. Hekane dharma to dhamma boli koy. Assertion of royal absolutism was a natural culmination. Common man hai R to pronounce kobo nware mane. Esike pohan hona man bilake. So hetu kotha. Assertion of royal absolutism was a natural culmination of the policy of military conquest. Actually, pohana kora nokora boli nohoy amar language or dialects bilako kisumanot r to nathaki. Jeneke French language to r to nathake teneke teoloke r to kho boli koy. Assertion of royal absolutism was a natural culmination of the policy of military conquest. Adopted by princes of Magadha. So royal absolutism to hoboi. Royal absolutism mane ki king or absolute power. Aru conquest hoar pisot king or to absolute power hoboi. Anga, Vaishali, Kashi, Kosal, Avanti, Kalinga. So apnalage jane etia. Maps hoar karone hetu subidha hoise apnar concept book clear. Were annexed to the Magadhan Empire one by one. The military control over these areas eventually turned into coercive control of all aspects of life of the people. So, manhor protect to aspect of life control koisile polity. Thik ase. Magadha possessed the requisite power of the sword to enforce its overall control. So, power of the sword asile, e enforce koribole. Teneke, apnalake Akbaror homoyot, dekhibo eta ritual ase, Jharokha darshan. Jharokha darshan. Janene kunbai to Jharokha darshan to ki hoy? So, Roja, imane important asile life-ot, মানুহবিলাকৰ লাইফত ৰজাৰ মুখখন নেদেখালেকে ৰজাই ৰাজপ্ৰসাদ এনেকে খিৰকিত আহি পিনে এনেকে ৰজাটো দেখা দিব তেতিয়াহে মানুহবিলাকে অন্ন গ্ৰহণ কৰিব ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো হেতু হৈছে ঝৰখা দৰ্শন তো ৰাতিপুৱা হৈ উঠিয়ে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব এনেকে ইসলামিক পথাত কোনো আল্লাহৰ বাহিৰে বেলেগক মানা নাছিলে কিন্তু তথাপি এনেকুৱা ৰিচুৱেলছবোৰ ইয়াত কৰিব ললে মানুহবিলাকে আৰু ঝৰখা দৰ্শনৰ মানুহবোৰ বাহিৰত ৰৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ৰজা উঠি পিনে দেখা নিদিয়ে আৰু যেতিয়া ৰজা উঠি দেখা দিব তেতিয়াহে মানুহবোৰ ঘৰে ঘৰে যাব আৰু গৈ পিনে
ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবগে গৈ পিনে তো ঝাৰুখা দৰ্শন এটা প্ৰথা আছিলে সো কিঙে মানুহৰ মনত ইমানে বেছি হাস পেলাই লৈছিলে সো হেতু আইডিওলজিক্যাল ডমিনেশন ভক্ত বনাই লৈছিলে সো হেতু কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে মানুহৰ মাইন্ডবোৰ কন্ট্ৰোল কৰিলে সো মাইন্ড কন্ট্ৰোল কৰিলে এটা ভক্তে কেতিয়াও ৰিবেল নকৰিব সো তেনেকে আগৰ দিনৰ ৰজাবিলাকো এনেকুৱা ঝাৰুখা ৰজা মানে কি আৰু মুগলৰ বাদশা বিলাক আকবৰে ঝাৰুখা দৰ্শনটো কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰোল over the mind এবাৰ মাইন্ডটো কন্ট্ৰোল কৰিলে you control every other aspect তো তেনেকে আমাৰ যেটো ইমান অল পাৱাৰফুল মগধান যেটো পাৱাৰ আছিলে এই পাৱাৰটো all aspects of life of people control কৰিছিলে হয়নে এটো কথা ক্লিয়াৰ হলনে বস্তুটো In order to control all spheres of life of the state had to maintain a vast bureaucracy. Hetu karone vast bureaucracy ta lagibo. In no other period of ancient history we hear of so many officers as in the Maurya times. No nokole. Clear hol na hol. Nai hoy niki. Hol. Always. The administrative mechanism was backed by an elaborate system of espionage, spies. Spies बहुत important asile. Control korbo hole spy koribo. So iman control korle bureaucracy बहुत lagibo eto kotha ami janilu. Aru spies parents bilakeo apnalogor opor spy kori thake, hane? So আজিকালি পেৰেন্টস বিলাকে মোবাইল ফোনৰ ওপৰত স্পাই কৰে কি চাইছে লৰাছলি বিলাকে হয়নে আগতে এনেকে দরজা হুকটো লগাব নিদিয়ে সো তেনেকুৱা আপোনালোকৰ হৈছিল নে বৰ লাইফত পেৰেন্টস আৰ স্পাইং অন ইউ কিয় স্পাই কৰে why do you think হয় দুজনে কৈছে বহুত জনে কৈছে সো কন্ট্ৰোল কৰিবলে একচুয়ালি এনি টাইম কন্ট্ৰোল কৰিবলে কাক লক কৰিছে কোন বন্ধু পাতিছে সব চাই থাকিব আৰু কালেক্টেড ইন্টেলিজেন্স এতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰিয় গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ WhatsApp টো পুৰা চাই আছে সদায় চাই আছে যেতিয়া আপোনালোকে উল্টা পুল্টা কৰিব তেতিয়াই ধৰি লব কোনে উল্টা পুল্টা কৰিছে বুলি So everything, your emails are being spied on, everything. Ta karne IB ase, Intelligence Bureau bole eta department ase, janane? RAW bole eta ase. What is the difference between RAW and IB? Janane? Duitai hoise spies. So etia to aru besi, eto technological, digital spying hoy ase sobor logote. Raw external, IB internal, very good. তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সব ডেটা ৰাখিছে সব So iman information is the most important thing. Types of spies collected intelligence about foreign enemies and kept an eye on numerous. So privacy to nai. Privacy rakhibo nware. Privacy is a fundamental right. হয়নে এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ লৈ লৈছে আধাৰ লৈ ললে আৰু কি আৰু গুটে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লৈ লৈছে আপুনি কোড যাব কি কৰিছে সব না আধাৰটো বেংক একাউন্টৰ লিংক কৰি দিয়ক মোবাইলৰ লগত লিংক কৰি দিয়ক সো টেকনিক্যালি আপোনালোকক ডিজিটাল চেঞ্জ দি দিছে ডিজিটাল হিকলি আৰু পুৰা মনিটৰ কৰি আছে কোড গৈ আছে কোড খাই আছে আৰু এই বস্তু বিলাকে তো প্ৰাইভেট কোম্পানী বিলাকক বহুত দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাককো লাগে ইনফৰমেশন one who has information will control এতিয়া মই আপোনালোকক কি কৈ আছো UPSC আৰু APSC বিষয়ে আপোনালোকক ইনফৰমেশন দি আছো and this information is making you confident and powerful of defeating your enemy. So intelligence is the most important thing you want to gather.
You want to know about your enemies. You want to know about your friends. You want to keep them in control. When you will become parents, you will also do the same thing, unfortunately. And you will have to do. They also help the collection of money from credulous people through deliberate resort to superstitious practices. So কি কৈছে কিছুমান একদম বিশ্বাস কৰিলা মানুহ আছে তো হেতক deliberate resort to superstitious practices কৰাই তেওঁলোকৰ পৰা পইচাও কালেক্ট কৰি লৈছিল ষ্টেটে কেনেকুৱা কাম কৰিছিল ভাবকচোন PM cares আছে তো PM caresত পইচা দিছে যাতে PM এ হেল্প কৰিব অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ আনিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাক কোৱা হৈছে ট্যাক্স লৈছে টল লৈছে এইবোৰটো আছেই তেনেকুৱা ক্ৰেডুলাস পিপল কিছুমান আছে সেই ক্ৰেডুলাস পিপলৰ পৰা সুপাৰস্টিচিয়াস প্ৰেক্টিসেস কৰাই মেলি ডেলিবাৰেট ৰিজৰ্ট টু সুপাৰস্টিচিয়াস প্ৰেক্টিসেস কৰি মেলি কালেকচনো কৰি লৈছে মানি হেতু হৈছে কথাটো এইবোৰ আজি নহয় দে এইবিলাক আগৰ পৰাই চলি আছে মানে ক্ৰেডুলাস মানে কি যিবিলাকে পটককে বিলিভ কৰি লয় যেনেকে জকাই গাড়ী চলায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছে নে কেতিয়াবা so these people are credulous people জকাই গাড়ী চলা কোনে কোনে শুনিছে কোনো নাই শুনা গণেশগুৰিত ইজ দাসে শুনিছে তো জকাই গাড়ী চলোৱাটো চাই লব জকা মানে স্কেলিটন bomb blast after the bomb blast neki important functionaries were called tirthas it seems that the most functionaries were paid in cash these functionaries were minister mantri high priest purohit bili koisile high priest commander in chief senapati eblaku jane apnalage crown prince yuvraj এই সকলক কি বুলি কৈছিলে তীर्थাস বুলি কৈছিলে তীৰ্থাস তো তীৰ্থাস মনত ৰাখি লব এটো পটকে আহি যাব who were তীৰ্থাস এনেকৈ হতি দিব হাই ফাংশনাৰিজ তাপা বেলেগ কিবা কিবি কাইন্ড অফ ট্যাক্স এনেকৈ কৈ দিব তো তীৰ্থাস হৈছে হাই ফাংশনাৰিজ most important functionaries who were paid generously as much as 48,000 pannas 48,000 pannas disile so eto apne compare to kori sabo de panna being a silver coin equal to 3/4 of a tola eto mon rakhibo na lage in sharp contrast to them the lowest officers were given 60 pannas so efale 48 pannas di ase disparity to sak apnaloke efale 60 pannas dise so despite inclusive growth code hoise stratification ho goise in consolidated pay although some employees were given as little as 10 or 20 pannas so 10 or 20 pannas o diao mane manu sakori kori ase 48,000 pannas paise kisu mane 10-20 pannas paise so therefore it would seem there were enormous gaps between the highest and the lowest category of government servants so government servants majot kere gap to bahut besi so jeto janile hoy gol eto apnaloke ki bili hodibo yator so তীৰ্থাস to note korile sobo clear hoy ase etia lage economic regulations eta ami economic regulations ki ase hetu saw বহুত কম লিখিব লাগে আছে বুজিবলে বেছি আছে আৰু UPSC কি কৰিব ন বা for that matter APSC also conceptual পৰা এনেকে প্ৰশ্ন বনাই দিব সো আমি এতিয়াই গেছ কৰিব নোৱাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা দি দিব বাট আমি যে এবোৰ পঢ়ি আছো এই কনসেপ্টবোৰ বিল হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি সেই এনসাৰ্সবোৰ কৰিব পাৰিম তো হেতু কাৰণে ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু ৰিড দিস If we rely on Arthashastra of Kautilya, it would appear that the state appointed 27 superintendents. Etia superintendent ase. Adhyakshas, superintendent of police, superintendent of taxes, mostly to regulate the economic activities of the state.
27 টা superintendents asile boli koise Kautilya mate. They control and regulated agriculture, trade and commerce, weights and measures, crafts such as weaving and spinning, mining, and so on. The state also provided irrigation facilities and regulated water supply for the benefit of the agriculturists. So, state benefit korise, benefit for the sake of benefit nahoy, ebar benefit kori pine last or nijor benefit koribole prothomote investment korise. Megasthenes informs us that in the Mauryan Empire, the officer measured the land as in Egypt and inspected the channels through which water was distributed. The channels were inspection korisile je jie paisa dise teme paise ne belege loi loise sur kori meli paisa nidiake hetu kane inspection korisile aru bhalke assessment korisile taxes bilak kune kiman dibo ase. If we believe the Arthashastra of Kautilya, a striking social development of the Maurya period was the employment of slaves in agricultural operations. ইয়াৰ আগৰলৈকে স্লেভছবোৰ ডমেষ্টিক পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ হৈছিলে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ এতিয়া স্লেভছ বিলাকক ইউজ কৰা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল অপাৰেশনছ কৰিবলৈ সো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা সুধিবও পাৰে যে এগ্ৰিকালচাৰেল অপাৰেশনছ অফ স্লেভছ লগাইছিলে বুলি ইন দা Mauryan Empire সো to yes no কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে yes বুলি ক'ব পাৰে because Arthashastra is likha ase. Megasthenes states that he did not notice any slaves in India. Megasthenes koise je slaves nai India boli. But there is no doubt that domestic slaves were found in India from Vedic time onwards. Eta Megasthenes slaves dekha nai, dekhiye poa nai slaves. Karon ki slaves boli ko slaves nasile tetia Shudras bilake slaves asile. Right. So Megasthenes ekane nedekhile je slaves kot ase. For the first time in the Maurya period, slaves were engaged in etu pohilu a large scale of agricultural work ot logale. The state maintained farms on which numerous slaves and hired laborers were employed. 150,000 war captives brought by Ashoka from Kalinga. Kalinga 1 lakh manu morisile boli koise na 100,000 people were killed. Or 150,000 war captives whole may have been engaged in agriculture. So agriculture engaged koraisile tetia he economy to bahibo aru apnalage dekhibo je ei je agriculture koraise ei je dhunia dhunia murti pu banaise eblakot bahut khoros hobo jodi he exploit kora na jay তেওঁলোকৰ পৰা ফ্ৰী কে কাম কৰোৱাই লোৱা না যায় সো এই কাবাক এক্সপ্লইট কৰিছে হেতু কাৰণে হে বাকিবোৰ মানুহ ৰিচ হ'ব পাৰিছে তো ৰিচ হ'ব হলে বেলেগক এক্সপ্লইট কৰিছে সদায় আজিও যদি ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে হে প্ৰিভিলেজটো নাপাব ৰিচ বিলাকে আৰু বেছি দাম হৈ যাব লাক্সাৰি আইটেমছ বিলাকৰ হেতু কাৰণে ৰিচ বিলাকে সদায় বাকি মানুহ বিলাকক পুৰ কৰি ৰাখাত এটা ইনহেৰেন্ট এটা need আছে inherent interest আছে exclusive হৈ থাকিবলো হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় Ancient Indian society was not a slave society. Ancient Indian society slaves society nasile. What the slaves did in Greece and Rome was done by the Shudras in India. So our system exploited for manu ami banai thoi disilu. So beleke bahirar pa exploitation karone manu dokar nasile slaves type. The Shudras were regarded as the collective property boli koisile collective property of whom the three higher varnas. They were compelled to serve them as slaves, artisans, agricultural laborers, and domestic servants. So that is the reason that Megasthenes says slaves dekhi na pala India. Several reasons suggest that royal control walked over a very large area, at least in the core of the empire. Core of the empire kuntu hoy apnago mote. Which areas were core of the empire? Adu
royal control to asile core of the empire. What do you think? Core of the empire ki ho pare? Gangetic Basin, yes. Gangetic Basin boli kolo shuddha hobo. Patliputra usar pajare nohoy jano? Patliputra usar pajare. This was because of the strategic position of Patliputra, from where royal agents could sail up and down the 4 directions. Besides this, the royal road ran from Patliputra to Nepal through Vaishali and Champaran. We also hear of a road at the foothills of the Himalayas. It passed from Vaishali through Champaran to Kapilavastu, Kalsi in Dehradun district, Hazara, and eventually to Peshawar. Megasthenes speaks of a road connecting northwestern India with Patna. Roads also connected Patna with Sasaram, and from there they went to Mirzapur and central India. The capital was also connected with Kalinga by a route through eastern Madhya Pradesh. And Kalinga in return was connected with Andhra and Karnataka. So gutebur bostu interconnected hoy asile, well connected hoy asile. All this facilitated key transport, in which horses may have played an important part. Further, it seems that the Maurya rulers did not have to deal with a large population. Maurya rulers like a large population eta deal korologia nasile. All told, ki ase ki likha ase? All told, their army did not exceed 650,000 men. If 10% of the population was recruited, the total population would not be more than 6.5 million. Mane 6 crore man population asile. The Ashokan inscriptions show that royal raid ran over all the country except the extreme east and south. Amar northeast to nasile aru ekdom south to nasile. Apnalage map khon sai gom pai gol. But rigid trade control may not have proved effective much beyond the middle Gangetic zone. So rigid state control, absolute state control to ki hoise okol okman area the kobo paribo, gute area to koibo nware. So a core area te sobotke besi control asile state or maximum taxes a core area to pai ahisile. Baki bu area pa okman tax ahile hoy gol. So hekarne a areas bur ki hoise, areas bur keteba nije strong hoy goisile, tax dibo nalage borke. So strong hoy pine yati ulayo goisile a peripheral areas bilak. So a hoday problem hoy, control or consolidation to hoday problem hoy dangor empires bilakor. So teneke etu kotha. So ekinle clear hol hokolore je amar control to core area te sobotke besi hobo, bahirat control to kon kom hobo. So apnar preparation to enukai hobo. A jekita big 4 hekane koisu, big 4 sobotke besi bhalke pohi lobo lage. A big 4 opar sobotke besi revenue apnalogor dibo. Big 4 hoise history, polity, geography, economy. Ekita revise koribole apnaloge paribo. Gute ekita revise koribole কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বাকি কিটা কোন পঢ়িলে এই কিতাৰ পৰা যাতে সবতকে বেছি প্ৰশ্ন আহিব আৰু সবতকে বেছি যাতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো লাষ্ট এখিনি অকমান পঢ়ো এটা প্যাৰাগ্ৰাফ মান The Maurya period constitutes a landmark in the system of taxation in ancient India. So এটা ল্যান্ডমার্ক হৈছে মৌৰ্য পিৰিয়ড টু ট্যাক্সেশনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কি ইয়াৰ আগত কেতিয়া ইমান ট্যাক্সেস লৈছিলে জানো কেতিয়া লোৱা নাছিল ইমান ট্যাক্সেস ইমান ইলাবৰেটলি Kautilya names many taxes to be collected from peasants
artisans and traders. Eta tax na kebadao tax. This required a strong and efficient machinery for assessment. Assessment kobo lagibo nohoy, assessment mane ki tax kiman collection kobo lagibo hetu assessment boli koy. Collection aru storage. Storage kobo lagibo. Poisa hok ba dhan hok store kobo lagibo. Collect kobo lagibo, assessment kobo lagibo. The Mauryas attached greater importance to assessment than to storage and depositing. So koise je assessment to bahut bhalke koribo lage. Bisot collection kote ekon kom hol ba thonte ekon beya hoy gol eku problem nai, kintu hisab kote prothomote assessment kote jodi bhul hoy jay hetu eta big loss hobo aru prottek bochore loss hoy goi thakibo. Etu loss ba kunu bosabo nware jodi assessment kote bhul hoy jay. So etu apnalogor preparation milabo যে আগতে প্ল্যানিং করতে আপনারা ঠিককে করিব এই প্ল্যানিং অতে যদি গড়বড় হৈ যায় ন ইমপ্লিমেন্টেশন করতে রিভাইজ করতে অকমান ইফাল হল ঠিক আছে প্ল্যানিং অত যদি গড়বড় হৈ যায় দিগদার হৈ যায় the Samaharta was the highest officer in charge of assessment. So etu civil service etu bostu hudato bahut স্বাভাবিক Samaharta to কোন আছিল Samaharta. Etu important hoy likhilok hokolwe. Samaharta teo ki korisile assess korisile. Aru Sanidhata was the chief custodian of state treasury or storehouse. Treasury report to hudibo agoto hudise. Sanidhata kun hoy treasurer, treasury officer. Storehouse. আর Samaharta কি করে assessment করে এবার টাইপও কইরক আপনালোকে মাঝে মাঝে ইম্পর্টেন্ট আহি যাব হেপ্লাক লিখি গলে হৈ গল এবার টাইপ কৰি দিওক Samaharta কি হয় অফিসার ইন চার্জ অফ assessment আৰু সামৰিব মানে Samaharta assessment Sanidhata chief custodian of treasury officer treasurer Samaharta aru Sanidhata eto okman revise kobole নহলে Sanidhata to Samaharta hoy jabo Samaharta to Sanidhata hoy jabo বিশেষকে prelims karone ebilag important eta 2 mark এনেকে আপোনালোকে পাই গলে পার হৈ যাব পারে কিতেবা এই 2 মার্কৰ কাৰণে কিতেবা থাকিও যাব পারে The harm done to the state by the first is thought to be more serious. A Samaharta basi serious damage koribo pare than the harm caused by the second. In fact, an elaborate machinery for assessment first appears in the Maurya period. So assessment or iman elaborate machinery first Mauryan period te poa jay. So he karone eta what eta ki boli koise eta important phase ki boli koise a age to landmark boli koise landmark in the taxation system of ancient India. In fact, an elaborate machinery for assessment first appears in Maurya period. The list of taxes mentioned in our Arthashastra is impressive. If these were really collected, very little would be left to the people to live on. So, jiman tax dia hoise, hebo jodi hosake jodi implement koribo hoy, manhu bilake jiai thakibole bor digdar hoy jabo. We have epigraphic evidence ase for the existence of rural storehouses. Rural granaries asile Mauryan times, not only hairy granary, which show that taxes were also collected in kind of tax collect kora hoisile, and these granaries were meant for helping local people in times of famine, drought, etc. So, gaor rajohua bhoralu asile.
So store houses asile. A store houses opa taxes bur collect kora hoisile. Aru অকমান collect কৰিছিলে যাতে famine হওক, drought হওক, এটা reserve এটা থাকে. So collectively মানুহবিলাকে ধেৰ কাম কৰিছিলে. So সবতকে important কাম আসিলে আমাৰ assessment কৰাটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু elaborate machinery এটা আসিলে assessmentor Maurya times ত তো এইখিনিলৈকে আমি আজি কৰিম সবৰ I think clear হল note down কৰা হৈ গল notes বনি গৈ আছে সবৰে yes no কাবা কিবা doubt আছে যদি খুদিব পাৰে we shall go to the after class so that's all for today have a very nice day thank you so much for joining in live